हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मु तुम टुकुना सार। आज आम ये भिडियो षष्ठ क्लास रो संस्कृत बही रो प्रथम पाठ जार ना हूँ वर्ण परिचय। आज आम पढ़ा वर्ण परिचय। देख बोले एठे वर्ण परिचय लिखाई देखो आम कौन कौच बोले विसर्ग बोली कहूँ नहीं कि उड़िया देखो उड़िया आम एमती लिखुचु विसर्ग हाँ ना नहीं वर्ण परिचय बुझे ना नहीं वर्ण परिचय। देख कौन दे बोले प्रथम पाठ एटा आमर 6th क्लास संस्कृत बहिर स्वर वर्णा कौन दे बोले स्वर वर्णा स्वर वर्ण गुड़िक कौन स्वर वर्ण गुड़िक किए किए देख ये देछि अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ हर्षरु दीर्घरु रु ये देछि बोले आम एटा को ई बोली मध्य आम पढ़ी परिबा हर्षई बा दीर्घई न पढ़िकी ई मध्य आम पढ़िबा हाँ नहीं एटा रु देख बोले एठे आउ छाड़ी दिखाई कौटा गोटा ना ए ओई ओ औ बुझीपार ना नहीं एक जाए अच्छी हर्ष दीर्घ रु अच्छी आउ आम कौन एठे ऐड करवा ए ओई ओ औ रु ओ पर्यंत को आम कौन कौचे स्वर वर्ण बोली कौचे हाँ ना नहीं कौन कौचे बोले स्वर वर्ण तेणु एठे आउ किए रही जाइए ए ओई ओ औ बुझीपार ना नहीं ए ओई ओ औ है कि ए ओई ओ औ ये तुम ऐड कर बुझीपार पे मैंने अ ठारू आरंभ करी औ पर्यंत को आम कौन बोली कहूँ स्वर वर्ण बोली कहूँ बुझीपार पे मैंने चलो देखा देख ए आसला कौन बोले अ नहीं कि ये कौन अ केमी तैयारी पे देख अ तैयारी सीधे से नंबरिंग कर दे पे देख 1 ରୁ 5 पर्यंत सी नहीं जाए नंबर देख ओ को केमती बनाई देख प्रथमे आम एमती नेबा ओ बनवा हेले 2 नंबर 3 नंबर मझे नेब 4 नंबर आकार दिहला तापर ऊपर 5 नंबर हो गला आम पाइल आम कौन अ यही भाव में अ बनाई जदि अ जानी ताहले अ सी केमती शिखब से बही सी उपस्थापन कर नंबर दिखाई नंबर अनुसार तुम जोड़ी कर 1 पर 2 2 पर 3 3 पर 4 4 पर 5 शेष आम कौन पाइबा अ पाई जाऊे हाँ ना नहीं ये टेबुल भी देजी बोले देख ये प्रैक्टिस करने देख एठे ये जो टेबुल अच्छी ये टेबुल गुड़ाक आपण मैंने सब फिलअप करेंगे अ लेखि लेखि बुझीपार ना नहीं देख अरे पिले ये प्रथम अक्षर अरे गोटे सी शब्द देछि कौन दे शब्द अजह कौन दे बोले अजह अजह दे हाँ ना अजह माने कौन ये कहार चित्र गोटे छेलीर चित्र तेणु अजह माने कौन छेली बुझीपारच अजह माने कौन छेली अ लिखिपार पे अ यहीपरि भाव में लिख सी अ एमती प्रैक्टिस कर बोली तुमको सी देछि देख है यहीपरि भाव में लिख अ बुझीपारच तापर आम देखा आ कौन देखा बोले आ देखा नहीं कि आ मध्य सेमती आम तैयारी करवा हाँ ना नहीं 1 नंबर दे देख 1 नंबर एमती कला तापर 2 नंबर एपट को नहीं गला 3 नंबर मझे तापर गार देला
ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଲା 5 ନମ୍ବରରେ, ଶେଷରେ ଉପରେ ଦେଲା ସିଏ ଗାର, ହେଇଗଲା ଆମର ଆ। ହେଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଏ ଟେବୁଲରେ ସବୁ ଆ ଲେଖିବ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ସବୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆ ଲେଖିବ। ଆରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଇଲୁ ପିଲା ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ, କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି? ଆସନମ୍। କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ପିଲେ? ଆସନମ୍। ଆସନ ମାନେ କ'ଣ? ଆସନ। ଆସନ ମାନେ କ'ଣ? ଆସନ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ହର୍ଷଇ। ନେଇ ପିଲେ, ହର୍ଷଇ। ଏଇଟା କ'ଣ? ହର୍ଷଇ। ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ହର୍ଷଇ ବା ଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହର୍ଷଇ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି? ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ନେଇଗଲା 1 ନମ୍ବରରେ, 2 ନମ୍ବର ଏପଟକୁ ନେଇଗଲା, ତ 3 ନମ୍ବର ଏମିତି ନେଇଗଲା, 4 ନମ୍ବର ଏମିତି, 5 ନମ୍ବର ଏମିତି ହେଲା। ଶେଷରେ 6 ନମ୍ବର ଉପରେ ଗାର ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହର୍ଷଇ ପାଇଗଲୁ ବା ଇ ପାଇଗଲୁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏ ହର୍ଷଇରେ ଏସବୁ ଟେବୁଲ ପିଲେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ହେଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଘରେ। ଇରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲୁ? ସଂସ୍କୃତ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଇଲୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଇଭଃ। କ'ଣ ପିଲେ? ଇଭଃ। ଇଭ ମାନେ କ'ଣ? ଏଟା କାହାର ଚିତ୍ରରେ? ଏଟା ହେଉଛି ହାତୀର ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଇଭ ଯଦି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ଇଭ ହେଉଛି ହାତୀ ହେଲା। ସଂସ୍କୃତରେ ଇଭ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ହାତୀ ବୋଲି କହିବା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏ କାହାର ଚିତ୍ର? ହାତୀର ଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ଗଜର ଚିତ୍ର, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ହର୍ଷଇ ପରେ ଦୀର୍ଘଇ ଆସିବ। ଦେଖ ଦୀର୍ଘଇ ଆସିଲା ପିଲେ ହେଲା, ଦୀର୍ଘଇ। ଦୀର୍ଘଇ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି? କାହା ପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ନମ୍ବରିଂ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନମ୍ବରିଂ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବରରେ ଏମିତି ନେଇଯାଇଛି, ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଟିକେ ଏଇଠିକୁ ନେଇଯାଇଛି, 3 ନମ୍ବରରେ, 4 ନମ୍ବର ନେଇକି 5 ନମ୍ବର ଉପରେ ଗାର ଦେଲା, ତାପରେ ଉପରକୁ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହେଇଗଲା ଆମର ଏବେ ଦୀର୍ଘଇ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇ ହେଲା। ଏ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ତୁମକୁ, ତୁମମାନେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ହେଲା। ଏଇ ଘର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୂରଣ କରିବ, ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖି ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ହେଲା। ଫଳରେ ଆମର ଦୀର୍ଘଇ ମନେ ରହିଯିବ। ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି? ଇସହ ହେଲା। କ'ଣ? ଇସହ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛେ ପିଲେ ଦୀର୍ଘଇ ସ ବୋଲି ପଢ଼ିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଇସହ ବୋଲି ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଇସହ ବୋଲି ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଇସହ ମାନେ କ'ଣ? ଲଙ୍ଗଳ। ଇସ ମାନେ ଲଙ୍ଗଳ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ବିସର୍ଗ ଲାଗିଛି ପିଲେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ? ହ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ। ଇସହ। କେମିତି ପଢ଼ିବା? ଇସହ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଇସହ ବୋଲି ପଢ଼ିବା, ବୁଝିପାରୁଛ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ? ହର୍ଷଉ। କ'ଣ ଆସିଲା? ହର୍ଷଉ ଆସିଲା। ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଉରଗଃ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଉରଗଃ। ଏ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ? ଉରଗଃ ହେଲା। ଉରଗଃ ଆସିଲା। ହର୍ଷଉ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କେମିତି ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ନମ୍ବରିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଏମିତି ନେଇଗଲା, 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଏମିତି ନେଇଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଉପରେ ଗାର। ଏବେ ହେଇଗଲା ହର୍ଷଉ। ଦେଖ ଏ ଟେବୁଲ ଦେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ପୂରଣ କରିବେ ସବୁ ହେଲା କି। ଲେଖିବ ହର୍ଷଉ 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 ଏମିତି ଯଦି ଲେଖିନେଲେ, ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଲେ ଆମର ମନେ ରହିଯିବ। ଆଉ ସେ ଦେଖ ପିଲେ ଏ ହର୍ଷଉରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। କ'ଣ ତା ନା? ଉରଗଃ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ? ଉରଗଃ ଲେଖା ହେଇଛି। ଉରଗଃ। ଉରଗ ମାନେ କ'ଣ? ସାପ ହେଲା କି। ସଂସ୍କୃତରେ ଉରଗଃ କହିଲେ କ'ଣ? ସାପ। ସାପର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଇଛି, ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରୁଛ? ହର୍ଷଉ ଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା ପିଲେ? ଦୀର୍ଘଉ। ଦୀର୍ଘଉ ଦେଖ ପିଲେ କେମିତି ବନାଇବା ଦେଇଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ନମ୍ବରିଂ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ କହିଲେ ତମ ପାଇଯିବ ଦୀର୍ଘଉ। ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବରରେ ଏମିତି ଦେଇଛି, ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ମଝିରୁ ଆମେ ଏମିତି ନେଇଗଲୁ, ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବା।
ଏ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗାର ଦେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ? ଶିରରେଖା ବୋଲି କହନ୍ତି ତାକୁ। କ'ଣ କହନ୍ତି ରେ ପିଲେ? ହିନ୍ଦୀରେ ଶିରରେଖା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାର ଦେଉଛୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହିନ୍ଦୀରେ? ଶିରରେଖା। ସଂସ୍କୃତରେ ଶିରରେଖା ବୋଲି ଆମେ କହିବା ହେଲା। ଏଟାକୁ ଶିରରେଖା ବୋଲି କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଦୀର୍ଘ, ଏଇ ଦୀର୍ଘ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏଠି ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ସବୁ ହେଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଆପଣମାନେ। ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଆମେ ଉଷଣମ୍। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ରେ? ଉଷଣମ୍। ଉଷଣ ମାନେ କ'ଣ? ଚିତ୍ର ତ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର ପିଲେ? ଏଇଟା ଅଦାର ଚିତ୍ର। କାହାର ଚିତ୍ରରେ? ଅଦାର ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଆମେ ଉଷଣମ୍ କହିବା। ଅଦାକୁ ଉଷଣମ୍ ବୋଲି କହିବା ଆମେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଉଷଣମ୍ ବୋଲି କହିବା। ଦୀର୍ଘ ଗଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି? ହର୍ଷରୁ ଆସିଲା ନାଇଁ କି? ବା ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ରୁ ବୋଲି ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ରୁ ବୋଲି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଏଇ ହର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଇଦେଇଛି ନମ୍ବରିଂ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛି ନାଇଁ ପିଲେ। ପ୍ରଥମ 1ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନେଇଗଲା, 2 ନମ୍ବରରେ ଏମିତି ନେଇଗଲା, 3 ନମ୍ବରରେ ମଝିରେ ଗାର, ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଏମିତି ନେଇଗଲା, ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ 5 ନେଇକି 6 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଶିରରେଖା ଦେବା ବା ରେଖା ଦେବା ଉପରେ। ହେଇଗଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କ'ଣ? ହର୍ଷରୁ ବା ରୁ। ଏଇ ହର୍ଷରୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏଠି ଏଇ ଟେବୁଲ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଲେଖିବେ। ଫଳରେ ଆମେ ହର୍ଷରୁ ଶିଖିପାରିବା ହେଲା। ଏଇ ହର୍ଷରୁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଇଛୁ ସଂସ୍କୃତରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଋଷଭଃ। ଋଷଭ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଏଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢର ଚିତ୍ର ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଋଷଭଃ ମାନେ ଷଣ୍ଢ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଦେଖିବା ତଳକୁ ପିଲେ ଆମେ ଦୀର୍ଘଉକାର ନାଇଁ କି? ଦୀର୍ଘଉକାର, ଦୀର୍ଘ ରୁ ନାଇଁ କି? ଦୀର୍ଘ ରୁ, ଦୀର୍ଘଉକାର ନାଇଁ କି? ଦୀର୍ଘ ରୁକାର ଆମେ ଦେଖିବା। ଦୀର୍ଘ ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୀର୍ଘ ରୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସବୁ ନାଇଁ ଦେଖ ନମ୍ବରିଂ ଦେଇଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗାର ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗାର ଗଲା 2 ନମ୍ବରରେ, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଏମିତି ହେଇଗଲା, 3 ନମ୍ବର, ଦେଖ 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର ହେଇକି ଦେଖ ଏଠି 2 ଥର ପିଲେ ଆମ ହେଲା ଦୀର୍ଘକାରରେ 2 ଥର କରାଯାଇଛି ହଁ ନା ନାଇଁ? ହର୍ଷଉରେ କେମିତି କରାହେଉଥିଲା? ଆମର ହର୍ଷଉରେ କେବଳ ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଉଥିଲୁ, ଏମିତି କରିକି ଆମର ହେଇଯାଉଥିଲା ହର୍ଷରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ ହେଲା 2 ଥର ନାଇଁ କି ନିଆହେଉଛି। ତଳେ କେତେ ଥର ନିଆ? ଦେଖ 2 ଥର ନିଆହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ? ଆମେ ଦୀର୍ଘରୁ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏ ଟେବୁଲ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି କେମିତି ଲେଖିବ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖି ଚାଲିବ। ସାଧାରଣତଃ ପିଲେ ଏଇ ଦୀର୍ଘରୁରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇନି ହେଲା କି ନା? ପ୍ରାୟ ତାର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରୁ ନାଇଁ କି? ରୁ ଦେଇଛି। ଦେଖ ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ସବୁ ନମ୍ବରିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଏମିତି ଗାର ଦେବ, 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଏମିତି କରିବ, 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଏମିତି କରିକି 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ତଳେ, ତାପରେ ଶେଷରେ 5 ନମ୍ବର ଉପରେ ଶିରରେଖା ବା ରେଖା ଦେଇଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ରୁ ପାଇବା। ଏ ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଟେବୁଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି ବହିରେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ? ପୂରଣ କରିବେ ହେଲା କି? ରୁରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସେମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇନି ହେଲା କି? ସଂସ୍କୃତରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଇନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତଳକୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆସିଲା ପିଲେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ଏବେ ଶିଖିବା ଆମେ ଏ ଐ ଓ ଔ। କ'ଣ ଶିଖିବା? ଏ ଐ ଓ ଔ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ ଶିଖିବା। ଦେଖ ଏ ପିଲେ କେମିତି କରାଇ? ଦେଖ 4ଟା ନମ୍ବରକୁ ଯୋଗ କରିକି ଦେଖ କେମିତି ଏ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ହଁ ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଦେବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଦେବା ହେଲା, 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଉପରେ ଶିରରେଖା, 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ତଳେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପାଇଗଲୁ ଆମେ ଏ। କ'ଣ ପାଇଗଲୁ ପିଲେ?
ए को मध्य आपण माने प्रैक्टिस करबा पय से टेबल देछि बुझिबाछ ना नहीं। तेणु एटा कहार चित्र रे पिले माने ए चित्र देछि कहार चित्र एटा हरिणर चित्र देछि नै कि कहार चित्र एटा हरिण चित्र। संस्कृत रे कोन बोली कहजे एणह कोन बोली कहंती एणह एणह माने हरिण एण माने कोन हरिण बुझि परछ। नेक्स्ट देखंतु ए परे हम कोन आसीबो ओई आसीबो ओई आसिला ए ओई को मध्य केमती तयारी हेइ देखो प्रथमे 1 नंबर पॉइंट रे नै गला 2 नंबर पॉइंट रे एमती नै गला 3 नंबर पॉइंट रे देखो सॉरी प्ले 1 नंबर पॉइंट रे एमती नै जाइछि 2 नंबर पॉइंट रे एमती नै जाइछि 3 नंबर पॉइंट रे नै गला 4 नंबर पॉइंट रे रेखा देला 5 नंबर पॉइंट रे एटुकु जोग कला वर्तमान हम पाई गलु कोन ओई हैला ओई पाई गलु ओई मध्य आपण माने ए टेबल रे सब फिल अप करिवे सब हैला प्रैक्टिस करा पय से आपण को उदाहरण देछि जेमति लेखा आइछि देखो ए लिखिछि ओई सॉरी ओई लिखिछि ओई 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 सब ए पर्यंत शेष घर पर्यंत सब फिल अप करिवो आउ ई ओई रे पूरा हमें शब्द पाइछु जार ना होउछि कोन ओइडा कह कोन ओइडा कह देखो एठे उड़िया रे मध्य लेखा आइछि पढ़ी परिबेनी पिला बोली हे आपन को सुंदर भाव रे उपस्थापन करछंती तनु एटा कोन पढिबा हमें ओइडा कह कोन पढिबो ओइडा कह ओइडा को माने कोन बिले एटा कहार चित्र रे ए कहार चित्र एटा होउछि मेंढार चित्र कार चित्र मेंढार चित्र नै कि ओइडा कह नै कि ओइडा को माने मेंढा। चलंत बिले तापरे हमें देखिबा ओई परे आसीबो ए ओई परे कोन आसीबो हमरो ओ आसीबो नै कि कोन आसीबो रे ओ आसीबो आसी गला ओ देखो उड़िया रे मधे लिखा आइछि ओ तेनु ओ केमति तयारी है देखो प्रथमे 1 नंबर पॉइंट रे 1 नंबर पॉइंट नै गला एमती 2 नंबर पॉइंट रे एमती नै गला 3 नंबर पॉइंट रे गोटे मझिरे गार तापरे 4 नंबर पॉइंट रे गोटे गार दिया हला 5 नंबर पॉइंट रे आ गोटे गार दिया हला हैला 6 नंबर पॉइंट रे ऊपर सिर रेखा दिया हला तापरे 7 नंबर पॉइंट रे रहला वर्तमान को पाई गलु हमें ओ देखो से एग्जांपल देछि एई परि भाव रे तमे सब एरा सब फिल अप करिवो हैला एरा सब फिल अप करिवो हेले हम माने कोन ओ सिखि परिबा आ ए ओ शब्द अनुसार हम गोटे शब्द आमे सिखिलु हेले कि नै कोन ओ कोन ह कोन ओ कोन माने कोन ओडस कोन बिले ओडस कोन एटा ओडस बुझिबा ना नै औ सिखिलु बिले ओ औ तापर कोन देछि हैला ओ सिखिलु एबे औ रे कोन देछि देखिबा औ मध्य पिले सब नंबर देछि नंबर को जोग करी के हमें औ सिखि परिबा देखंतु 1 नंबर पॉइंट रे देछि देखो 1 नंबर पॉइंट रे एमति नै गला 2 नंबर पॉइंट रे एमति नै गला 3 नंबर पॉइंट रे गार देला पुनी 4 नंबर पॉइंट रे गार 5 नंबर पॉइंट रे 2 टा गार दिया हला तापरे ऊपर गोटे सिर रखाबा गार नै गलु 6 रे तापरे 7 8 हे गला हमरो औ ए औ को मध्य आपण माने कोन करिवे प्रैक्टिस करी सब ए कोन ए टेबल जो दिया छि टेबल सब फिल अप करिवो आ औ रे उडा में शब्द पाइबा कोन कोन देछि एटा बिले औषधम नै कि औ रे कोन औषधम औषध माने जानि चित्र औषध औ रे कोन औषधम हैला ओ औषध बोली कहबा मेडिसिन नै कि चलंतु पिले तापर हम देखिबा तळु कोन देछि हां तळे पिले देछि देखो अभ्यास नै कि वर्तमान को हम अभ्यास कार्य करिबा देखो बिले एटे देखुथबो ए सब किछि छाडी छाडी दिया आइछि नै कि स्थान पूरयतु खाली स्थान पूरण कर देखो ओ देछि एठे ओ परे
କିଛି ନ ଲେଖିକି ପୁଣି ହର୍ଷଇ ଅଛି, ହର୍ଷଇ ପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଫିଲଅପ୍ ଦେଇଛି, ତାପରେ ହର୍ଷଉ ଅଛି, ତାପରେ ହର୍ଷରୁ ଅଛି, ଏ ଅଛି, ଓ ଅଛି, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ଅରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଲୁ, ନାଇଁ କି? ଅରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଲୁ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପିଲେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ ସବୁ ଫିଲଅପ୍ କରିବା, ହେଲା, ପୂରଣ କରିବା, ହଁ ନା ନାଇଁ? କ'ଣ କରିବା? ପୂରଣ କରିବା। ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ ଏରେ ଅ ଦେଇଛି ପିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଅ ଦେଇଛି, ଅ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଅ ପରେ ଆ ଆସିବ, ଅ ପରେ ଆ ଆସିବ। ହର୍ଷଇ ଦେଇଛି, ହର୍ଷଇ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଦୀର୍ଘଇ ଆସିବ, ଦୀର୍ଘଇ ଲେଖିଲ। ହର୍ଷଉ ଦେଇଛି, ହର୍ଷଉ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଦୀର୍ଘଉ, ଦୀର୍ଘଉ ଲେଖିବ। ହର୍ଷରୁ ଦେଇଛି, ନାଇଁ କି? ଦୀର୍ଘରୁ ଲେଖିବ, ହେଲା। ଏ ଦେଇଛି, ପୁଣି ଓଇ ଲେଖିବ, ଓଇ। ଓ ଦେଇଛି, ଆମେ ଓ ଲେଖିବା। ଓ ଲେଖିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? 1 ନମ୍ବର ଦେଖି ଗଲା। 2 ନମ୍ବର ପୁଣି ଦେଇଛି, ଦେଖ ଖାଲି ଦେଇକି ଆ ଲେଖିଛି, କାହା ପରେ ଆ ଆସିବ? ଓ ପରେ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଠି ଓ ଲେଖିବ, ଓ ପରେ ଆ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ପୁଣି ଖାଲି ଅଛି, ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ଦୀର୍ଘଇ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏ ଜାଗାରେ ହର୍ଷଇ ଲେଖିବ, ହର୍ଷଇ ଲେଖିବ। ହର୍ଷଇ ଲେଖିଲ, ଏଠି ଦୀର୍ଘ ରହିଲା, ଦୀର୍ଘ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ହର୍ଷଉ, ହର୍ଷଉ। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ହେଉଛି, ଦୀର୍ଘ ଉପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ହର୍ଷଉରୁ, ହର୍ଷରୁ ଲେଖିଲ। ଦୀର୍ଘରୁ ଅଛି, ଦୀର୍ଘରୁ ଉପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଏ ଆସିବ ଏଠି, ଏ। ତାପରେ ଓଇ ଅଛି, ତାପରେ ଓଇ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଓ ଆସିବ, ତାପରେ ଓ ଅଛି, ଓ ଔ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା? ଦେଖ କ୍ରମଶଃ ଲିଖତୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? କ୍ରମଶଃ ଲିଖତୁ, ଅର୍ଥାৎ କ୍ରମରେ ଲେଖ। କ୍ରମରେ ଲେଖ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିକି ଦେଇଛି, ଆଗ ପଛ କରିକି ଦେଇଛି, ଆମେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା। ଓ ପରେ ଆ ପରେ ହର୍ଷଇ, ହର୍ଷଇ ପରେ ଦୀର୍ଘଇ, ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ଲେଖିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଆମେ ଏଇ ଅ କୁ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବରରେ। ଏଇଟା ଅ, ତାପରେ କିଏ? ଅ ପରେ କିଏ ଲେଖିବା? ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ଗଲା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା, ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଆ। ତାପରେ ଅ ପରେ କିଏ ଆସିବ? ହର୍ଷଇ। ହର୍ଷଇ କାହିଁ ପିଲେ? ହର୍ଷଇ ଏଠି ଅଛି, ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ। ହର୍ଷଇ ଲେଖିଲ। ଦୀର୍ଘଇ କାହିଁ? ଏଇଟା ଦୀର୍ଘଇ, ଏଇଟା ଲେଖିବ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ, ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ, ହର୍ଷଇ ଗଲା, ଦୀର୍ଘଇ ଲେଖିବ ଏଠି। ତାପରେ ହର୍ଷଉ ଆସିବ ଏଠି, ହର୍ଷଉ। ତାପରେ ଦୀର୍ଘଉ, ଏପଟେ ଅଛି ଦୀର୍ଘଉ, ଏଠି ଲେଖିବ ତାକୁ ଦୀର୍ଘଉ, ଦୀର୍ଘଉ। ତାପରେ ହର୍ଷଉରୁ, ଏଇଠି ହର୍ଷଉରୁ, ଏ ଲେଖିବ ହର୍ଷଉରୁ, ହର୍ଷଉରୁ। ତାପରେ କିଏ ଆସିବ? ଦୀର୍ଘରୁ, ଲେଖିବ ଦୀର୍ଘରୁ, ଦୀର୍ଘରୁ। ରୁ ପରେ
देख लु अच्छी नहीं कि लिख ये लु तापरे आगे रहा ए अच्छी ये आम लिखा ए तापरे तापरे ओई ए ओई तापरे आमर के गला ओ आउ ओ लिख ये जगह ना ये आउ लिख है ओ कहीं आमर ओ ये अच्छी लिख ओ है लिख ओ ओ लास्ट यहाँ लास्ट लिख ओ ओ बुझीपारच एपरी भाव में क्रम अनुसार लिख बुझीपार पिलाने तापर आउ कौन देछि बोले देखिबा आउ किछि देनी हैला ताहले पिले आज आम कौन शिखिले ना आज आम स्वर वर्ण गुड़िक आम सब शिखिले हाँ ना नहीं आउ संस्कृत जो शब्द गुड़ाक पिले दिहला से शब्द गुड़ी को आपण मैंने मन रखिए कौ शब्द दिहला मन रहा तो अ रु आरंभ करिकी ओ पर्यंत हैला कौन दिहला देख प्रथमे अजह अज माने कौन छेली तापर आरे आसनम आसन माने कौन आसन तापर इरे इभ इभ माने कौन हाथी तापर कौन देला ईसह नहीं कि ईसह माने कौन लंगल तापर उरगह उरग माने कौन साप तापर कौन देछि उषणम उषण माने कौन अदा तापर ऋषभ ऋष माने कौन षंढ है कि तापर देख तो रू एमती किसी देनी पिले तापर रू रे मते कि देनी तापर ए रे देछि देख ए रे एण एण माने कौन हरिण है तापर ऐडक ऐडक माने मेंढा तापर ओकण माने कौन ओडस तापर औषधम और औषधम औषध माने कौन औषध है आशा करुच्ची पिला माने आपण मैंने बुझीपारे जदि कौन जदि बुझा जदि असुविधा है ताहले मते कमेंट माध्यम जणेबे आपन सांग साथी मानकू निहाती भाव में वीडियो को पहुँचाइबे शेयर करेंगे एवं ए वीडियो को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी आपण मैंने कंटिन्यू देखु थांतु मु गोटे पर गोटे आपण मानक पई ए वीडियो सब नहीं आसीबी आज पई पिले रहउची नमस्कार।